बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे DHA फेज 9 प्रिज्म को कि क्या उसके अंदर कितनी करेक्शन आई है, क्या आजकल रेट्स हैं, आज से 1 साल पहले जिस बंदे ने परचेज किया था तो वो आज किस जगह पे खड़ा है, और आज से 2 साल पहले जिस बंदे ने परचेज किया था, प्लॉट खरीदा था और या फाइल खरीदी थी, वो किस जगह के ऊपर खड़े हैं। 2020-21 में जिस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया, जिस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज़्यादा जो किसी जगह के ऊपर DHA लाहौर के अंदर बाइंग सेलिंग हो रही थी, उसमें DHA फेज़ 9 प्रिज्म का नंबर शायद पहले 1-2 फेजेस में था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई थी। यहाँ पे लोगों ने ओवरनाइट आप कह लें तकरीबन अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 100% से 300% तक का मुनाफा अर्न किया था, जिनकी उस वक्त प्लॉट मौजूद थे या जिन्होंने उस वक्त उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी जब बूम आना स्टार्ट हुआ था। और जब पीक के ऊपर गया था तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एग्जिट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको आगे फर्दर होल्ड किया था। उसके बाद 2022 से ऑनवर्ड आज तक इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड के ऊपर है, बिल्कुल नीचे से नीचे जाता जा रहा है। सबसे ज्यादा न्यूज अगर पिछले 2 साल में किसी फेज के हवाले से आई है कि आज इसका फलां ब्लॉक का पोजीशन आ रहा है, आज फलां ब्लॉक का पोजीशन आ रहा है, आज ये वेवर मिल रहा है, आज ये एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी शायद DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर ही था। लेकिन कोई भी ऐसी न्यूज़ DHA फेज 9 प्रिज्म के इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की खबर नहीं लेके आई, बल्कि उस न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने और अपने आप को एक नेगेटिव ट्रेंड, एक उस साइड के ऊपर लेके गया कि जिससे लोगों का नुकसान ही हुआ, लोगों को रेट्स जो है वो नीचे से नीचे जाते नजर आए। अगर मैं पीक प्राइस की बात करूं, फाइल की बात करूं, तो यहाँ पे तकरीबन 70 से 72 लाख रुपए तक जो है वो इसकी 5 मरला की फाइल जो है वो गई हुई थी। आज वही फाइल 32 से 35 लाख में ट्रेड हो रही है 5 मरला की। 10 मरला की फाइल की अगर बात की जाए तो अराउंड तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख तक गई हुई थी। आज वही फाइल जो है वो नीचे तकरीबन कोई 70-80 लाख के अराउंड जो है वो ट्रेड हो रही है। प्रिज्म 9 के अंदर अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसी तरीके के साथ 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जितने भी पोजेशन वाले सेक्टर्स हैं, जिस जगह के ऊपर पोजेशन आया है वहाँ पे इस वक्त अगर आपको सबसे सस्ता DHA पूरे लाहौर के अंदर को प्लॉट मिलेगा तो वो प्रिज्म 9 के अंदर मिलेगा। इसके Q सेक्टर को, R सेक्टर को, F सेक्टर को, G सेक्टर को, इन सब को जो है वो पोजेशन आ चुका है। रेट की बात की जाए तो 2.25 करोड़, 1 करोड़ 60-70 लाख से स्टार्ट हो रहा है 1 कनाल का प्लॉट और जा रहा है ऑल द वे तकरीबन 280 इसकी मैक्स लिमिट है जहां तक ये प्लॉट इनके ट्रेड हो रहे हैं। इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो थी वो ये थी कि यहाँ पे भी DHA मुल्तान की तरह थोड़ी सी मार्केट ओवर सप्लाइड होगी। थोड़ी सी नहीं मैं कहूंगा, बल्कि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर प्लॉट्स थे। जिस वक्त मार्केट के अंदर गाहक कम हुआ, लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी सी रोक ली या लोग थोड़ी सी आगे लॉन्ग टर्म के हवाले से देख रहे थे, तो उस ओवर सप्लाइड मार्केट की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ और रेट इस वजह से नीचे गिर गया कि डिमांड नहीं थी, मार्केट ओवर सप्लाइड थी, तो बहुत सारे लोगों ने डेस्परेट सेलिंग की। इसके पैरेलल DHA फेज 7, फेज 6, फेज 8, यहाँ पे अगर आप प्लॉट की प्राइसेस देखें तो जो आज से 2 साल पहले थी उससे आज तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से 1 करोड़ ज्यादा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वो पोजीशन वाले सेक्टर्स थे जहाँ पे बिल्डर्स मौजूद थे, यहाँ पे आज भी इन्वेस्टर मौजूद है, जहाँ पे आज भी आप प्लॉट सेल करना चाहें आपका विद इन फ्यू वीक्स आपका प्लॉट सेल हो जाता है और आपको पहले हफ्ते से ऑफर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिवली फेज 9 प्रिज्म के अंदर आज कोई भी प्लॉट सेल के लिए आता है तो उसका कोई ऑफर जनरेट नहीं हो रही। वजह यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये अभी लंबी कहानी है, क्योंकि ये इतना बड़ा है, तकरीबन कोई 45,000 कनाल के अंदर ये फेज इस वक्त तक जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी तक रुके हुए हैं। अब आ जाते हैं कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर जो बंदा होल्ड कर सकता है, जिस बंदे की होल्डिंग पावर है, वो इसमें नुकसान कभी नहीं कर सकता। ये एक रियल एस्टेट का एक 6 साल का सर्कल है। हर बंदा जो रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली, उनको पता है कि हर 5-6 साल के बाद 6 महीने से 1 साल का एक ऐसा बूम आता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस ज्यादातर डबल होने के चांसेस होते हैं, जो कि पिछले 2020-21 में आया, 2016 के अंदर जो है वो इससे पहले आया, उससे पीछे चले जाएं 2010-11 के अंदर आया, उससे पीछे चले जाएं
آپ کو 2000-2005 ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. مارکیٹ کے ڈائنامکس کو جو بھی سمجھتا ہے, چاہے وہ فوریکس ٹریڈنگ کرتا ہے, چاہے وہ کرپٹو ٹریڈنگ کرتا ہے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا انویسٹر ہے, وہ جب بھی اپنا مارکیٹ کا انالیسس کرے گا تو وہ ہسٹری کو نہیں بھولے گا, کیونکہ مارکیٹس جب ٹریڈ ہوتی ہیں ان کے اندر ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ ہے 2024-25 ریئل اسٹیٹ کا سال نہیں ہے. 25 اینڈ سے دوبارہ اس کے اندر دوبارہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی. 2026 مور لائکلی 2026-27 ریئل اسٹیٹ کے سال ہوں گے. یہ وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو اس ٹف ٹائم کو بڑی خاموشی کے ساتھ گزار پائیں گے. اس ٹف ٹائم کے اندر جو بندہ بھی تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جائے گا, جو بھی ڈیسپریٹ ہو کے سیلنگ کریں گے, وہ اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ اچھے خاصے نقصان کے اندر ہوں گے. پرزم 9 بری چیز نہیں ہے, پرزم 9 کی لوکیشن بری نہیں ہے, پرزم 9 کی اپروچ بری نہیں ہے, پرزم 9 کے اندر اس وقت جو پلاٹ کی پرائس ہے جو نئے بائر ہیں ان کے حوالے سے بری نہیں ہے, بہت اچھے ریٹ کے اوپر مل رہی ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی الارمنگ ہے جنہوں نے سال 2 سال یا 3 سال کے لیے بائنگ کی تھی, ان کی کسی پراپرٹی ایجنٹ نے ان کو پی کے اوپر بائنگ کروا دی تھی, اور آج وہ لوگ اگر نقصان کے اندر ہیں, اگر تو وہ ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر فائدے میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کی ہولڈنگ پاور نہیں ہے, پھر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. ہولڈ کریں, آپ کو فائدہ ہوگا, آپ اس کے اندر آگے لے کے جا سکتے ہیں. اپروچ وائز بات کریں, رنگ روڈ سے 2 رنگ روڈ کی انٹرچینجز لگ رہی ہیں, اور یہ سب سے بہترین بات ہے. آپ کو آشیانہ سے آتے ہیں, آپ آگے جو ٹرین والا ہے وہاں سے اترتے ہیں, تو آپ پرزم 9 کے اندر ہی آتے ہیں. آنے والے ٹائم میں فیز 10 کی جو اپروچ جو ڈی ایچ اے فیز 6 کے ساتھ کنیکٹ کرے گی, وہ بھی پرزم 9 کو ہی یوز ہو کے جائے گی. تو وہ لوگ جو کہ فردر پلان آؤٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین ٹائم ہے. آپ ان لوگوں سے اچھے ریٹ کے اوپر بائنگ کر رہے ہیں, اور اچھا ریٹ بھی تقریباً 100% تک اچھا ریٹ ہے کہ آپ ان لوگوں سے اچھے ریٹ کے اوپر آج بائنگ کر کے آپ 3 سال کے لیے چھوڑ دیں یا 4 سال کے لیے چھوڑ دیں, آپ کو اچھے پیسے بچ جائیں گے. اگر آپ کی ہولڈنگ پاور وہی 6 مہینے سال والی ہے, جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ ٹریڈنگ مارکیٹ نہیں ہے. اگر آپ نے 6 مہینے 2 مہینے سال کے لیے بائنگ کرنی ہے, آپ اسٹاک ایکسچینج میں بائنگ کریں. آپ کو ایسی ٹریڈنگ ایپ جو ہے ان کو انسٹال کریں, وہاں پہ بائنگ کریں. لیکن ریئل اسٹیٹ ایک ایسٹ بنانے کا والی چیز ہے. یہاں پہ ایسٹ اگر آپ بناتے ہیں اور اس ایسٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے مشکل ٹائم میں یہ ہمیں فائدہ دے, تو پھر ریئل اسٹیٹ میں آپ آئیں. تو پرزم 9 کے حوالے سے اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ اس وقت لوگ نقصان کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ 100% تک نقصان میں ہیں. کچھ کہیں پہ 50% پہ ہیں, کہیں پہ 70% پہ ہیں, لیکن 100% تک بھی لوگ اس کے اندر نقصان میں ہیں. آنے والے ٹائم کے اندر یہ آپ کو سب سے زیادہ کسی جگہ کے اوپر ٹریڈنگ, سب سے زیادہ کسی جگہ کے اوپر اگر بائنگ ہونی ہے, جب بھی تھوڑا سا ٹائم بہتر آنا ہے, جب بھی یہ گورنمنٹ تھوڑا سا ریلیف دیتی ہے, جب بھی کوئی ایسا آگے چیزیں ہمیں کوئی آپٹیمسٹک ہیں, ہم تو کچھ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں, کچھ امید کی طرح نظر آتی ہے, تو یہی پلاٹس, یہی پرزم 9 آپ کو اچھے پیسے بچاتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتی ہے. فی امان اللہ, السلام علیکم.